सामिन ज़िवक़ार आप हज़रात दरस हदीस समात कर रहे हैं और रियाज़ुस्सालिहीन से आज हमारी हदीस नंबर जो है 711 है। जो रिवायत आप हज़रात के सामने बयान करने लगा हूँ ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और इमाम मुस्लिम इसको किताबुल ईमान के अंदर लेकर आए हैं। हज़रत सैयदना इब्न शिमाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम हज़रत सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत के अंदर हाज़िर हुए और उस वक्त हम हाज़िर हुए कि उन पर नज़ा की कैफियत तारी थी। वो बहुत रो रहे थे और अपना चेहरा दीवार की तरफ कर रखा था और ज़ारो कतार रो रहे थे। तो हम उनके पास हाज़िर हुए और हाज़िर होने के बाद उनसे कहा, ए अब्बा जान आप क्यों रोते हो? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़ुला चीज़ की बशारत नहीं दी, खुशखबरी नहीं दी? आपने फरमाया हाँ दी है। वो कहते हैं कि मेरे साहबजादे मेरे ऊपर 3 दौर गुज़रे हैं, उनमें से जो पहला दौर है उसका तज़किरा कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरे नज़दीक तो सबसे अफजल चीज़ जानते हो क्या है? वो है अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार करना है और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना है। और फरमाते हैं कि एक वक्त था, अब ये अपनी ज़माने जाहिलियत की बात कर रहे हैं। कहते हैं मैं अभी ईमान नहीं लाया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे बड़ा बुग़्ज़ और अदावत रखता था और हुजूर को पसंद नहीं करता था। फरमाते हैं अगर मैं इसी हाल में, और मुझे इरादा मैंने क्या कर रखा था कि कभी मुझे मौका मिल गया तो मैं माज़अल्लाह हुजूर को नुकसान ना पहुँचा दूँ, कत्ल ना कर दूँ, ये इरादा रखता था। फिर फरमाते हैं अगर मैं इसी हालत में मर जाता, लेकिन कुफर की हालत में मर जाता, तो मैं जहन्नुम में होता। लेकिन अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया। अब दूसरे दौर की बात हो रही है। कहते हैं अल्लाह ने फजल फरमाया और मैं दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पर ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ हूँ, आप हाथ आगे बढ़ाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने हाथ पीछे कर लिया। कौन कह रहे हैं? अमर बिन आस कह रहे हैं। हुजूर ने फरमाया ए अमर बिन आस अब हाथ पीछे क्यों किया? आपने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कुछ शर्त है, ईमान लाने से पहले शर्त लगा रहे हैं, कुर्बान जाइए हुजूर के भी। आपने फरमाया जो शर्त लगाना चाहते हो लगा लो, जो तेरी पसंद की शर्त होगी। अब इस जुमले में हुजूर का इख्तियार नजर आता है, जो जी चाहे शर्त लगा। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शर्त ये है कि मेरे गुनाह माफ़ हो जाएं, मेरे गुनाह माफ़ हो जाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया इस्लाम जो है, जो इस्लाम ले आता है, अल्लाह उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जो हिजरत कर लेता है, हिजरत भी उसके साबिक़ा गुनाहों को मिटा देती है। हुजूर ने फरमाया जो हज कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उस हाजी के भी गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। फिर इसके बाद कहते हैं जब मैं ईमान ले आया, पहले मुझे हुजूर से दावत थी, लेकिन अब मुझे हुजूर से मोहब्बत हो गई। सबसे ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम
میرے دل میں رسول اللہ کا ہو گیا۔ اور کیا فرماتے ہیں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا حضور کا حلیہ کیسا تھا، تو میں حضور کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کیونکہ ہم نے کبھی نگاہ بھر کے حضور کو دیکھا ہی نہیں، دیکھنے کی کسی کی تاب ہی نہ تھی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ صحابہ ٹکٹکی باندھ کے کم دیکھتے تھے، نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے۔ ایک تو یہ، پھر فرماتے ہیں آخری کے اندر، کہتے ہیں اگر میں اس حال میں انتقال کر جاؤں تو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اے میرے بیٹا، اب میری ایک وصیت ہے۔ یہ ان کا تیسرا دور، کہتے ہیں میری وصیت ہے۔ کیا وصیت ہے؟ جب میں انتقال کر جاؤں تو دیکھو، تم نے رونا پیٹنا نہیں ہے، تم نے ماتم نوحہ نہیں کرنا اور آگ کو لے کے نہیں جانا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہی کہ جب تم میری تدفین کر دو، میری قبر پہ مٹی ڈال دو، تو دیکھو جلدی نہ چلے جانا، وہاں ٹھہرے رہنا۔ کتنی دیر؟ اتنی دیر کہ ایک اونٹ ذبح ہو جائے، اس کا اونٹ کا گوشت جو ہے ذبح ہونے کے بعد تقسیم جتنا ہونے میں جتنا وقت لگتا ہے، تم نے اتنی دیر تک وہاں ٹھہرے رہنا ہے، اور تاکہ مجھے انست حاصل ہو، اور پھر میں فرشتوں کے سوالاتوں کے جوابات دیکھو میں کیسے دیتا ہوں۔ حضرات محترم، حدیث تو ہوئی یہاں مکمل۔ اب کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ معلوم یہ بات ہو رہی ہے کہ جب انسان پہ نزاع کا وقت ہو، اس کو اللہ کی رحمت کی امید دلانا چاہیے، عفو درگزر کی باتیں کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کرنے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا مہربان ہے، وہ چاہے تو اپنے بندوں کے گناہوں کو لمحے بھر میں معاف فرما دے۔ ایک تو یہ، اور زمانے جاہلیت کی باتوں کو یاد کر کے انسان رویا جاتا ہے، تو اس سے انسان کو قرب خدا یاد آتا ہے کہ وہ میں کیسی غلطی کر بیٹھا۔ اور پھر نیکیوں کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل اور کرم سے ان کو ان کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔